ओम ब्रह्म ब्रह्म कुल मालिक रदस्वामी दर्शन। बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भूलत खेदा। जगत जीव भर मत सिरे, मित चारु खानी, ज्ञानी जूगी तिल रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका, मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है, आहो अधर की खानी, मिलना संत पावे नहीं, सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, बिरहन राग जगाय के धर पोछ गाय। साधु संग कर सारे रस, मन पियाओ भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांत न माए। तरफ उठे वे कल रहो, रस पिया घर जाई, दर्शन रस मित मिथल हो, रहे मन तीर पाई। सूरत चढ़े आकाश में, विलासा धाम धाम निरपत चले, पावे निज गुरु वासा। इह आसा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनार कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, यस मांगू दाना। प्रेम धार बरता करो, कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। सुकर करूँगा गावत रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, यस मांगो दान। प्रेम धार बरता करो, कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। सुकर करूँगा गावत रहो, नित राधा स्वामी। सुकर करूँ गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार कर जूर कर, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सम्राट पुरुषा, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पिता, महितम सदा गाय। बार बार बन जाओ, तन मन वार चरण पर, काम क्लेम ही जाओ। लहर करी जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेवा। दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो उत्तम सेवा। अचल भक्ति मोहि गाओ प्रभु, दीना दीन अनाथ। आदि गुहात मुआरे करो, अब रातो नित साधो। दीन दयाल कृपाल भी, काम क्रोध मदन अनुभव। सभी अखबार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम दारे वो मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु सम्राट। तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर कसो। तुम दारे ति विलंब क्यों, करो मेरे साईया। दाऊ प्रेम की दाऊ, दुख सुख कछ प्यापे नहीं। छूटे सब एक बात, दया करो मेरे साईया। दाऊ प्रेम की दाऊ, दुख सुख कछ प्यापे नहीं। छूटे सब एक बात, बार बार कर जूर कर। सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देत,
परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवनित परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्यक्तं येन तस्मै चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलिप्तं सचराचरं तत्त्वतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुराधीयं तत्त्वं न गुरुराधीयं तपः तत्त्वज्ञानं पटं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सबलं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं तस्मै साधुलक्ष्मम् एकं नित्यं विमर्जनं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। Si vous vous sentez financièrement জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর বুকের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা আজ যারা ঠাকুর বুকের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা আগামী শুক্রবার আমাদের সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত 138তম জন্ম মহোৎসব যেন সুন্দরভাবে উদযাপিত হয় তারই মঙ্গল কামনায় আমরা পরম দয়ালের অতুল চরণে নাম করব। নামের সময় হলো ওম কোনো মালিক রাধাস্বামী জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যে খেয়াল বিবেকের অনুচর তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবে। বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু নিবে যেও না। বিস্তারী জীবন, বিস্তারী প্রেম। যে কর্ম মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম, আর যাতে মনের সংস্কার গোঁড়ামি ইত্যাদি আনে ফলকতা, যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কুকর্ম। যে কর্ম মানুষের কাছে বলতে মুখে কালিমা পড়ে তা করতে যেও না। গোপন যেখানে ঘৃণা লজ্জা ভয়ে সেখানে দুর্বলতা, সেখানে পাপ। যে সাধনা করলে হৃদয়ে প্রেম আসে তাই করো, আর যাতে ক্রূরতা কঠোরতা হিংসা আসে তা আপাতত লাভজনক হলেও তার কাছে যেও না। তুমি যদি এমন শক্তি লাভ করে থাকো যাতে চন্দ্র সূর্য কক্ষচ্যুত করতে পারো, পৃথিবী ভেঙে টুকরা টুকরা করতে পারো, বা সবাইকে ঐশ্বর্যশালী করে দিতে পারো, আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে তবে তোমার কিছুই হয়নি। জয় গুরু। এখন নারীনীতি গ্রন্থ পাঠ করবে আমাদের শম্পা মামনি। জয় গুরু। বাণী সম্মিলিত গ্রন্থ নারীনীতি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। বাক নিয়ন্ত্রণে অন্তত কথাকে যদি এমন্তর ভাবে ব্যবহার করিবার অভ্যাস চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে পারো, যাহাতে মানুষের দুঃখ, অমঙ্গল, অসন্তোষ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দেখিবে কতখানি তৃপ্তি, কতখানি সন্তোষ, কতখানি সহানুভূতি লাভের অধিকারী হইয়াছ। তাহার ইয়ত্তা নাই। আগ্রহের সহিত ইচ্ছাকে আমন্ত্রণ করো, অভ্যাসে লাগিয়া যাও।
পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে। পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। পাঠ শেষ হলো।